Oui, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième partie du chapitre 7, induction magnétique, et on va s'intéresser au seul théorème de cette deuxième partie, c'est le théorème d'Ampère. Donc, comme l'objectif de ce théorème est de trouver la valeur du champ magnétique B, comme c'était le cas de la loi de Biot et Savart. Vous me dites à quoi ça sert, car il y a certains cas de conducteurs traversés par un courant qui ne peuvent pas être ou difficilement calculés par la loi de Biot et Savart, et avec le théorème d'Ampère, on peut le faire. Donc, ce qu'on va voir dans le théorème d'Ampère, en raison de réduction de la matière, donc on va juste voir le fil infini. Bon, vous me dites quels sont les cas où on ne peut pas utiliser la loi de Biot et Savart. Donc, on va voir, par exemple, dans le cas de la bobine toroïdale, mais on ne va pas le voir, on va juste s'intéresser au fil infini. Donc, le principe du théorème d'Ampère, par exemple, si j'ai deux fils conducteurs, les deux fils sont perpendiculaires au plan de la page. Le premier, il est traversé par un courant I1 sortant et le deuxième, il est traversé par un courant I2 entrant. Donc, si je considère un contour fermé, بركز على قصة contour, même la surface fermée, le théorème de Gauss, c'est un contour, يعني un passage, une ligne fermée, ok, imaginaire. Si j'arrive à calculer l'intégrale à travers ce contour fermé de BDL est égal à mu0 somme algébrique de I, min hen I, c'est tous les courants qui traversent la surface limitée par ce contour. DL étant un vecteur longueur tangente en tout point du parcours, et B, c'est le champ magnétique créé par ces deux fils en tout point du parcours. Donc, si on arrive à résoudre cette intégrale, on peut trouver la valeur de B. Comme vous le voyez ici, dans le cas général, B et DL en tout point n'auront pas le même angle. La valeur du module de B n'aura pas la même valeur, donc il va y avoir une difficulté pour résoudre cette intégrale. C'est pour cela qu'on va faire appel à des cas particuliers ou bien un choix de contour qui me permet d'obtenir des cas particuliers. Pour cela, on va essayer de prendre un exemple du cas d'un fil conducteur infini traversé par un courant I. Ici, le fil il est perpendiculaire au plan de la page et le courant I il est entrant vers la feuille. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? D'après la symétrie circulaire, qu'est-ce que ça signifie la symétrie circulaire? C'est-à-dire tout point équidistant du fil conducteur va avoir le même module de B. هذا شيء منطقي. يعني أنا dans le plan de cette page, quel point موجود à une distance équidistante du fil va avoir le même module de B. OK? هذه symétrie circulaire. De plus, si je choisis un contour circulaire, يعني من هون بيجي فكرة إنه c'est un contour circulaire de centre O situé sur le fil. عشان أي نقطة على هالسيرك راح يكون équidistant من الفil. OK? Deuxième cas, en tout point de ce contour, DL اللي هو tangente عم بيكون perpendiculaire على rayon. OK? وبنفس الوقت, si j'applique la règle de la main droite, OK, tout simplement, on trouve que le vecteur B كمان حيكون شو tangente على الباركور. Par exemple, إذا أنا عندي هيدا الكورون E فايت لجوا لحتى لاقي الديركسيون دو B بوجه ايدي على البوان اللي أنا بدي أشتغل عليه. OK, donc comme ceci, donc on dirige la main vers le point P et je fais un angle droit. بيوضح معنا إنه كمان ال B en tout point il va être شو tangente على السير. لاحظين كيف ما انا ابرم ايدي اي نقطه بوجهها بيطلع البي شو tangente على السير. Donc dans ce cas-là, on peut déduire que B sera parallèle à DL en tout point du contour circulaire et également on a que B égale constante en tout point du contour. Ceci va nous permettre de résoudre facilement l'intégrale. Donc intégrale de BDL égale à mu0 fois I, intégrale de B fois DL fois cosinus 0, car en tout point du contour, l'angle entre DL et B égale à 0. OK?
égale mu0 fois I. Le seul courant qui traverse la surface limitée par ce contour, c'est I. Donc, B intégrale de dl égale mu0 fois I. Or, intégrale de dl, c'est la longueur de tout ce contour de rayon petit r. Donc, B fois 2πr égale mu0 fois I. B égale à mu0 fois I sur 2πr. Et on retrouve l'équation de B créée par un fil infini en un point situé à une distance r. اللي نحن هيدي طلعناها باللoi de Biot et Savart. C'est beaucoup plus facile à obtenir. Ok, donc voici grosso modo le théorème d'Ampère et son application. Alors, maintenant, نجي دغري على l'exercice. On va prendre l'exercice numéro 8, c'est dans la page 138. Dans cet exercice, tout d'abord, on va s'intéresser au fil infini. Ok, numéro 1, il est traversé par un courant I1 qui est égal à 5 ampères. La question est déterminer le champ magnétique créé par le fil 1 au point O situé à une distance grand R. Ok, donc نفس الشيء نحن مثل ما اشتغلنا من شوي الفيل infini d'après la symétrie circulaire. Le choix est un contour, ok, fermé, cercle يعني, de centre O situé, de centre O prime situé sur le fil et de rayon grand R. Ok, en tout point du contour B est parallèle à DL. يعني أنا بطبيعة الحال إذا بنرجع الكاميرا شوي، اوكي، هون شو في عندي مثلا؟ أنا بالنسبة لي لحتى أحدد الديريكسيون بالبوان او اللي هو موجود dans le plan de la feuille، بدي احدد الديريكسيون للبي، بعمل اي، بوجه ايدي على البوان وبعمل انجل 90، يعني صار عندي البي 1 هو انترون. هلا انا راسمه هيك بس هو فعليا حاط حده شو انترون. De même que DL, il est tangente au cercle. هذا الcercle بدكم تتخيلوه، هذا cercle il est perpendiculaire au plan de la feuille. OK؟ يعني بدكم تتخيلوها dans l'espace tridimensionnel. Donc B1 et DL sont parallèles en ce point. هلا اذا بدكم تاخذوا point لجوا لورا الصفحه هونيك كيف راح يطلع البي؟ عندي اي، بوجه ايدي على البوان. اوكي، دونك لاحظين هيدي الاي طالعه طلوع، بوجه ايدي لجوات هيدا وبيطلع عندي الانجل 90. يعني انا بلاحظ انه هيدا الكونتور الاحمر اي نقطه عليه دي ال عم بتكون باراليل على البي 1. اوكي، هلا هونيك كنا اخذين انه الفيل il est perpendiculaire au plan de la feuille، هون الفيل اخذه dans la feuille، فمشان هيك بدنا نتخيل القصه en 3 dimensions. Donc même raisonnement qu'auparavant et on trouve que B égale à mu0I1 sur 2πr. Deuxième question, ok. Dans la deuxième question, on dit que on a un deuxième fil infini, ok, situé de l'autre côté à une distance kamel r, traversé par un courant I2 vers le bas, et on a un fil au spire circulaire, traversé par un courant I qui est pour l'instant inconnu, I3. Ok, عاطيني الاي 2 قديش قيمتها وكيف رايح، الاي 3 قايل لي مارق في كورون بس ما بعرف كيف. Moi en fait mon objectif est de déterminer le sens et la valeur de I3 pour que le champ magnétique total créé par le fil 1, le fil 2 et la spire 3 soit nul. Ok, c'est l'objectif. هلا قايل لي ونحن ديجا بنعرفها انه le champ magnétique créé par une spire en son centre est égal à mu0I sur 2 fois le rayon. اوكي، بعد لهلا نحن ما بنعرف الديريكسيون انه بده يكون البي 3 perpendiculaire au plan de la feuille، بس السنس ما بنعرف. Donc on doit trouver I3 valeur essence. Le champ magnétique total يلي بدي اياه يكون égal à 0، مؤلف من الشامp magnétique créé par le fil 1 plus vecteur plus le champ magnétique créé par le fil 2 plus le champ magnétique créé par la spire 3 est égal à 0. هلا B1 il est vers l'intérieur، طلعناها. De même B2 هو c'est un fil et c'est un champ magnétique créé par un fil infini à la même distance R، يعني هيطلع عنده شو؟ نفس الموديل. Concernant
لو سونس ما بدها شيء. انا شو في عندي هون؟ عندي الاي 2 نازل نزول، لاحظين اصبعي بوجه ايدي على البوان، لاحظين ايدي موجهه لوين؟ على البوان او، et je fais un angle de 90 degrés, donc j'obtiens que B2 il est également vers l'intérieur. OK؟ انتبهوا، لو انا هيدا الفيل بدي بوان من ثاني ميله، ما بحط ايدي انا هيك، انا هيك عم بروح على البوان او، لحتى اجيب من ثاني ميله بدي احط ايدي هيك، ابرم ايدي، هلا عاده بنبرم الصفحه اسهلنا، بعمل ايدي بهذا الاتجاه، وبيطلع عندي انه كل البوان اللي موجودين من هون عندهم فيكتور perpendiculaire au plan de la feuille et vers l'extérieur. OK? فبطبيعه الحال بيطلع عندي انه B2 il est également vers l'intérieur. Donc forcément, pour que le champ magnétique total soit nul, donc il est obligatoire que B3 soit vers l'extérieur. إذا ال B3 vers l'extérieur يعني أنا حددت السنس دو إي. كيف بحدد السنس دو إي؟ إذا أنا بدي ال B3 يطلع vers l'extérieur يعني بدي أبرم بهذا الاتجاه، يعني الكورون بده يبرم بهذا الاتجاه، فمشان هيك الكورون I3 sera dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. نعمل الégalité. OK؟ donc B3 en module حددنا السنس de I3، بعد بدي احدد الموديول، يعني عندي module de B3 égale module de B1 plus module de B2 et on trouve finalement la valeur du courant I3 avec son application numérique, sachant que عطيني I1 égale à I2 égale à 5 ampères. OK? On passe à un deuxième exercice, c'est un exercice supplémentaire, qui est le dernier. Voici l'énoncé. Donc, j'ai deux fils infinis. Ils sont adjacents. تقول لفكرة adjacent يعني تقريبا كثير قراب من بعضهم. اوكي؟ يعني أي نقطة أنا باخدها على أول فيل بعتبرها هي نقطة من ثاني فيل. اوكي؟ شو أهمية إنه adjacent؟ هلا les deux fils sont traversés par deux courants différents. OK? Et la question est déterminer le champ magnétique créé par ces deux fils ont un point O situé à une distance A. ما حددت هي من الفيل A ولا من الفيل 2 عشان اعتبرت انه ال A هي الديستانس من اثنين فيل مع بعض. اوكي؟ عشان هون شو adjacent. أهمية انه يكونوا adjacent انه انا je peux directement appliquer le théorème d'Ampère avec un seul contour. لو كانوا بعاد عن بعضهم كنت بدي اجيب، ما عندي سيمتري سيركولار لاخذ سيركل بيحتوي اثنين مع بعض ويكون عندي سيمتري. عم تفهموا علي؟ بس بما انهم تريز ادجاسون اعتبرت انه اي نقطه موجوده على الكونتور هي ايكويديستانت من الفيل 1 والفيل 2 بنفس الطريقه، والديستانس هي بتيتا. اوكي؟ فمشان هيك اثنيناتهم اخذت لهم كونتور واحد وعندي سيمتري سيركولار، يعني انا اعتبرت انه اي بوان من الكونتور بيبعد عن الفيل 1 والفيل 2 بنفس المسافه. هيدي هي السيمتري سيركولار. Et on a appliqué la loi de théorème d'Ampère, intégrale de BDL égale mu0 fois somme algébrique de I. كمان هون أنا عندي إنه ال B sera parallèle à DL en tout point du contour. OK? Donc, somme algébrique de I. هلا أنا بطبيعة الحال بما إنه الموديول de B c'est une grandeur positive، فأنا إجباري بدي آخذ الكورون I الكبير ناقص الصغير، car I2 supérieur à I1 أخذت mu0 I2 moins I1. Donc, intégrale de BDL, B parallèle à DL, B égale constante, B fois 2πA égale à mu0 fois I2 moins I1, et on trouve la valeur de B. OK. هلا بدنا نعمل شغله صغيره، اوكي؟ بس لحتى نوضحها. لو كان عندي دو فيل منهم ادجاسون، يعني هيدا اول فيل انفيني قاطع فيه كورون I1، وهيدا دوزيام فيل انفيني قاطع فيه كورون I2. اوكي؟ طيب انا بطبيعه الحال اذا انا موجود على الديستانس هون A، اوكي؟ طيب وانا موجود على ميم ديستانس هون A، طب هل يا ترى الشامp magnétique en ce point هو ذاته ce point là اذا اعتبرت انه انا اخذت الميليو واخذت كونتور حوله؟ لا، ما في عندي سيمتري. ليه؟ عشان بطبيعه الحال الكورون الاكبر رح يعطي تاثير شامp magnétique اكبر، فهون ما رح يطلع عندي
نفس الشامp magnétique يلي موجود هون. صحيح انه au niveau de la direction et le sens ما حيختلف شيء بس الموديول ما عم بيضلوا ايجال كونستانت فانا فقدت السيمتري سيركولار. بينما اذا بدي اجيب مثلا بهيدا البوان شو بيجي بعمل؟ باخذ كونتور لهيدا الفيل لحاله، طبق التيوريم دامبير لهيدا الفيل، جبنا الايكواسيون ب1 اوكي، برجع باخذ بالنسبه لهيدا الفيل كونتور باسون بار سو ميم بوان عنده سيمتري اوكي، جبنا البي 2 وبعمل انه البي توتال هو بي 1 بلس بي 2 فبدي اعملهم سيباريمون اوكي. بينما لما يكونوا بريسك كونفوندو هون انا فيني اخذ كونتور دامبير لبلان مع بعضهم واعمل addition algébrique des courants qui traversent la surface limitée par ce contour. On passe à la deuxième question. Donc, aux deux fils précédents, on rajoute un système formé d'une demi-spire centrée sur et de deux conducteurs rectilignes. هيدا اللي نحن فدناه على deux fils infinis Z, يعني tel que O est le centre de cette demi-spire. Donc, première question, en utilisant la loi de Biot et Savart, déterminer l'expression du champ magnétique B' créé par le système au point B'. أول شيء يعني أنا هذا السيستم le champ magnétique B' créé par ce système المؤلف من deux lignes droites et d'une demi-spire يحوي هون بده يتقسم عندي partie 1 partie 2 partie 3. partie 1 هو عبارة عن فيل ريكتيلين اوكي قاطع فيه كورون اي 3. انا لهلا انا ما بعرف شو كيف السنس دو اي 3 اوكي. Donc, je fais un D, sachant que E se trouve sur le prolongement du fil 1, donc B1 égale à 0. De même pour B2. بالنسبة للدومي-spire, سمنا شيرلينا كذا مرة رح يطلع عندي ال B3 اللي هو champ magnétique créé par cette demi-spire au point O égale à mu0 I3 sur 4R. ما حددت السنس بعد عشان أنا مطلوب مني بالسؤال اللي بعده déterminer le sens et la valeur de I pour que le champ total créé par l'ensemble des fils اللي هن deux fils infinis adjacents مع هيدا السيستم conducteur يكون égal à 0. يعني مطلوب مني انه يكون في عندي B اللي هو خلقه deux fils adjacents مع ال B' اللي هو champ magnétique total créé par l'ensemble 1, 2, 3 égal à 0. بما انه déjà on a que B est déjà été spécifié vers l'extérieur اوكي ما حكيت عنها رح ارجع لها شوي. هون بطبيعه الحال le sens de B bien sûr va dépendre du courant le plus élevé. مين عندي le courant le plus élevé I2 يعني le B sera dans le sens qui est spécifié par le courant le plus fort يلي هو مين I2. عشان انا لو بدي اعمل I1 لحال و I2 لحال حيطلع عندي لنقول مثلا B1 هون vers l'intérieur و B2 vers l'extérieur. جمع الدو فيكتور اللي بيغلب مين B2 فالبي بده يطلع vers l'extérieur. هيدي نسيت اشرح لكم اياها هلا رجعنا لها. بنرجع للكال اللي عندي. Donc on a dit que B est vers l'extérieur pour que la somme de B plus B' soit nulle. Donc forcément B' sera vers l'intérieur. OK. Mais مجرد ما B' vers l'intérieur يعني le courant I3 va être dans le sens des aiguilles d'une montre. وهذا الشيء بنشاف بكل بساطة هون. أنا لحتى يكون عندي B' vers l'intérieur يعني أنا هيدا ال B' إذا اعتبرت ال B' vers l'intérieur كيف بدها تمشي إيدي بهيدا الاتجاه فالكورون I sera dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ensuite on fait l'égalité des modules et on trouve finalement la valeur de I3. C'est aussi simple que ça. هلا بالنسبه للتيوريم دامبير في فورم تانيين معينين في السولينويد نقدر نطلع الشامp magnétique à travers le théorème d'Ampère وفي البوبين تورويدال بس هول مش مطلوبين منكم هالسنه فحنكتفي بس بالتيوريم دامبير بالفيل انفيني اوكي او plusieurs fils infinis adjacents
او اذا كانوا منهم ادجاسون مثل ما قلت لكم بدنا ناخذ كل حاله لحالها على حالها نجيب لها الفيكتور B ونعمل addition vectorielle. Donc avec ceci, on a terminé le chapitre 7. Donc il nous reste juste la partie optique اللي هن une partie du chapitre 6 اللي هي اللونتي مانس والchapitre 7 اللي هو الœil. OK, merci de votre attention et à très bientôt.